बड़जात्री आसवे ससम्मान बरबरण कर बगर हम माँ मौसी मैंने समस्त पाखक हरिबोल हुड़बोली दब बंदापना हम बागर हम बर जाऊँगी देख रोसरी करी गाड़ी पछकू गाड़ी धाड़ी की धाड़ी छक छकरे दारो बजार भारी भीड़ डुलकी जाऊँगी रे सारा सहर आज आम सांग बाहाघर आज आम नुआ हिरो देखी करी हसी दे तू मुन करी हमको हेले देखा दबहर चमली हाय हाय हे चमली हाय हाय केना तुके केनु आई तू आई दम की डाली धम 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 बिजली बाली नुआ आई दम बिजली बाली बहिया जी के सैया बहिया जी के सैया मारे लो कचा कच 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 बहिया कन्या घर पाख हो बोला भाई ना बोली किए डाकूची हो भाई ना बोली गुड़ा गुटी किए नहीं झाड़ा जाऊची हो भाई ना बोली तमे बागर करे कहतला झाड़ा देव कहतो आलो मां मु कोन करी झाड़ा जाऊची नहीं बागर बरफ बरणी हबो बाट बरणी हबो अरे तमे ब्राह्मण जमती बाट बरणी करे सेमती बाट बरणी मंत्र पाठ अच्छा समुद्री अच्छा भाई ना तमे कोन समुद्री डाकुछ पुअर बापा बोली डाक मो समुद्री की डाकुरा ना पळेलेनी केबे पुअर बापा जाओ पबिया झियर बापा हे हो पबिया झियर गाई एडको पुअर बापा झियर बापा मिलबे नि आगो चिठा लिख कोन चिठा लिखाबो नै गोसाई के लेके मु बारी केनी लिखुची लेखे पुआ ब्राह्मण जोड़ बंतल कदली मन्तल कदली कोन हबो एटा बंतल कदली को आ बंतल कदली बामुकुट हुलु संखा ब्राह्मण जोड़ ब्राह्मणी साड़ी बारिकाणी चोड़ी अरे गोसाई किया तते मरण हेलानी मोर चोड़ी कोन तमे साड़ी जोड़ नम अरे तेते दबा कटा नहीं खाली मन की दया बोले चोड़ी बकटे कहूची जा कहूची ले सतरे की गोसाई हां आ गोटे दिन से लिखि दियतेनी कोन हटो सब बोले हम कौन करी पुओ झाड़ा बसले ना कौन पुओ झाड़ा पुओ एठी गोसाई तम आखी के देखायो कि पुओ पर से पटर बइची ने गंध होजी गंध नो पुओ से एंड बकैची हां मंगलम भगवान विष्णु सफल मंगल गौड़ा ध्वजा सफल डाण मंगल मुनरिका गो मंगल मधुसूदन माधव माधव हरि माधव विष्णु स्मरन्ति साधवानि सकल कार्य सुमाधव जोधा नरस्य दमगण पानी बाबा दमयती हसयन्ति दिनो दमयती हसे दमयन्ति काटी बसिएची गोसाई
যথা ধৃতরাষ্ট্র গন্ধেইল তুই পারুছিলা গান্ধারী অসেন্ধারী গোসাই ଏତେ କଣ କହୁ সে বউ নেই তুমি বউ না রে যথা রাবণ ইন্দ্রজিৎ বউ ইন্দ্রজিৎ বউ ও নানা ଏ ଯୋଉ ବାଜା ବାଲା ଆଇଛନ୍ତି କଣ ବସିବାକୁ ଅଙ୍କ 5000 ଦିଆ ହବ ବଦଳ ମଜା লা 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 যথা রামজ সীতা পুଅ ବୋଉକୁ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ପିତା ପିତା বউ এতে সুন্দর হয়েছে বউকে কাই পিতা লাগিগলা গোসাই সীতা 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 এ ধর পুଅ পুଅ কে নো এটা পুଅ এইটা বউ এইটা ঝিও পুଅ তো বড় দেখা ଗୌତମ গোসাই গোড় বড় হব হাত বড়ি পড়িব গোড়ের যে হাত ওটি পড়ে কোথারে বউ কি বাহাঘর করছিল না এটি নূয়া করছ ନାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି কার ମୁଁ କେତେ ବାହାର କରିଛି ଦେଖା ହାତ ଦେଖା হাত আনে ଇଲୋ ବହୁର ପୁଅ ବହୁ ଝିଅ ପୁରା ନୁହଁ ମୁଁ ତୁ ଆଗରୁ ମା ବାହା ହେଇନଥିଲୁ କି বাহিটা জাতি খাই বইতাতে ଆଗରୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତୁ ହାତ ତଳେ ଝି ହାତ ଉପରେ ଆଉ ତୁ ରଖୁନ ତୁ କାହିଁ ଆଇଛୁ ମୁଁ ବାହାରେ କେড়ে ହାତ ওটি পকাইবি ରଖାଯାଅ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ନେବି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ସେ କରିବ ବୋଲିକି ଆଉ ସେଉଟା ସେଉଟା ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ଓ ମୋ ଛି ବିଷ୍ଣୁ গোসাই শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু কর ମୋ ଜୀବ ଛୋଟ ପଶିବ ନାହିଁ ମା ଓମ୍ ଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଯଥା ନଳଚ ନମୟନ୍ତୀ ଯଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବାରିଜ୍ଞାଣୀ গোসাই ଇଏ କଣ ହବ ওইরে বাড়ি খেয়ে গোসাই মোর মানে গেরা সবছি ତୋର ଅଛି ହଁ। ଏ ସେ ବାରି ବସା ମରି ନାହିଁ কাইকি বলে তুই তো করি কে মরুনু ତା ନାଇଁ ମ ଧନୁ ପଛରେ ହାତ ମନେ ପକେଇ ଅଛି ମାନେ ନଡ଼ିଆ କୁହ ଦେଖ ଦେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦିଅ ସାଦିଅ ସରିନି ପୁରା ଏ ହାତ କରି ବନ୍ଦେଇବାକୁ ଡାକ ତୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବୁ କଣ ଗୋଡରେ আরে গোসাই তুমি বোধ হড়দাবা মুনাও বিলের কড়াই বিড়লা বলে বুড়ু যাও আরে বাড়ুଅ ଝିଅ କାଳେ ଖସିଯିବେ খাও মু পকেই দউছি তুমি সেইটি বস ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପକେଇବି নাই ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଚେଡି ଖେଚେଡି ହଉ ବାବୁଣା ବାରିକେ ନା କଣ କରିବା କହ ଆପଣ କହିବା ତା ଶାଢୀ କି ଡାକ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବିଛି ବନ୍ଦାପନା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ ବନ୍ଦାପନା କରିବ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବ ହେଲେ ମା ବାରିକେ ଆଣି ପାରୁଛୁ ନା କି କରୁଛୁ ବନ୍ଦାପନା କର ଦିନେ କରି ଖାଇଛି ହଉ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ମାନେ ଆସ ବড় তো কাই আস ভাগ জাগে আস আম বড় ভাগ যাইলে ঘুমো তুই সিয়াড়ে যা আস আরে কি কাউনা মুছু ବଜା ବଜା ইয়ে জিয়ার বড় ভাগ ଯଦି ଦେ ଗୋଟେ ଥର অনুষ্ঠানে দীপ দেই না আমাকে ঘর নেই গেছে ଏ ଦିଅ ସେଇଠି ବନ୍ଦାପନା এটা মা তুমি জিয়ার বড় মা বড় মা দেউছি 11 টাকা বুড়ি মা 11 টাকা ও লেখ বুড়ি মা 11 টাকা আই আস আই দীপ নাই অনুষ্ঠান দেই এই দীপ এইটা বলে দে ଚାଲ ହେଲେ ଦେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କଲମ ନାହିଁ ହେଲେ ମା ମାନେ ସମେତ କଣ 10 ଟଙ୍କା ନା ଅଧିକ ଦିଅ ଡାରେ ଲାରେ 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 ଲା 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 ଲାରେ ଲା 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 ଡାରେ ଲାରେ ଲା ଲା
লারে 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 লা 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 লারে লারে লা লা লারে লা 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 प्रभु शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण मरीचिया ग्राम अनुष्ठान समस्त मंगल विधान करंतु बोलानंदे गवार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पुनात् पुनमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सहस्रशीर्षा पुरुषो सहस्राख्यं सहस्रपादो सभूमिं सर्वतं सृष्ट्वात्यतिष्ठमद समाङ्गुळ पुरुषं वद सर्व यदा भूतं यत भाव्यो उदामृतं दस्वसाने जदन्यनातिरोहति गायत्वाय बलाय वचस्रितवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् खमा भवे महाप्रभु सत्यनारायण मरीचिया ग्राम चलवासिंगर समस्तंकर उत्तरातर उन्नति करी संसार सुखमय करंतु बोलानंदे काल भय दुख भय क्लेश भय निवारण करंतु बोलानंदे गवार